rotundum, ovale, spinosa. Kanisha, kaning elevation, petrous part of the temporal bone. Petrous part. You can see, guys, na ang superior border sa mga petrous part, na siya murag groove. Okay? Na siya murag groove kani. Na siya murag groove, dire, nagpatong sa mga petrous part. That is the groove for your superior petrosal sinus. Superior petrosal sinus. Okay? Groove for the superior petrosal sinus. Niya upos niya kani siya, kani. Kani. This one daw. Kani. Kani. Diba? Diba mani petros? Kani ba? Dagana sa skull. This is the groove for the inferior petrosal sinus. Ang nako. Kani di ay gina. Kini siya, kini. Dina. Lingduha. Nakitaan? Kani kani. O duha siya. Mura siya nag-point pa doon ni foramen magnum. Ay kani. Dapat sunod magdala na tag. Okay? Then guys, between the two grooves, kani siya, this is the basilar part of your occipital bone. Basilar. Miss pa doon na. Ano yun? Basilar part of the occipital bone. Basilar So part yun of the niya, kung sanaling na kung opening, Foramen. jugular agad. Kani, Foramen yung magnum. pinakadako, si foramen magnum. Foramen magnum. Ganita. Di ba mo ni si petrous 30 part? minutes na. Ang openings niya na niya sa iyang luyo, kaning mas gamay, this is the internal auditory hiatus. Kani. Kani. Babaw, dara. Nasa luyo sa imong petrous. Luyo sa petrous part. Luyo. So, luyo ni. Mo ni siya. Mo daw ni. And then, mas posterior to that and bigger than that is si jugular. Jugjug. Kani, Jugular. natupad ni foramen magnum. Pero dako siya ma-opening. Okay? Buot na sa kay. So, sa dako niya tupad ni foramen magnum, that is your jugular. Kung sa ang broadcast tayo mo po na ako. Di ba kani mo siya si foramen magnum? Foramen magnum. Sa iyang rim, okay? Meaning na siyang kilid yun, na opening that is the hypoglossal This one. canal. The hypoglossal canal. Kilid jud sa foramen. Nakita? Pasay daw pa. Hypoglossal canal. Pasay daw. Then guys, you move posteriorly from the foramen magnum. Kani siya here, kani dire, This one kani. daw. This is the internal occipital protuberance. Dire. Sa sulod. Pag kanina, protuberance kaya nagbutrod man siya. Kani. Ah. Hindi daw. Sorry kay guys. Nagburot. Katawa na. Nagburot dara. The internal occipital protuberance. Sorry daw. Ano nagburot? Nya, kung tanawin mo siya, guys, ani na lang ha, pani na lang. Na siya groove diri, going to the right and the left side. Na groove. These are the groove for the transverse sinus. Okay? So, groove for the right transverse sinus, groove for the left transverse sinus. Okay? Or kani. Niya guys, di ba si transverse sinus? Kung i-follow niyo ang groove, mo-curve siya downward. Di ba? So, kaninang ni-curve na part, this is already the groove for the sigmoid sinus. Di ba? Uy, groove for the sigmoid Kita na nga opening, kita na nga opening pa doon. Yung jugular foramen. Di ba? Sisig. Ihadyo ng forte. Internal jugular. What is it? Sir, ganun. Okay, questions? Ay wala na identify? Saman. Ang iyaman ko. Question, miss. Pwede i-contact na. Siyempre yan sa Mo ni si transverse Okay? sinus. Yan din ni kay si Sigmoid sinus. sigmoid sinus. Padong siya ni kaning sa ni siya nga Okay, foramen. go. Jugular. Ang nako. Based on